अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, अशफाक बंगश आप लोगों के लिए जो नए ताज़ा मालूमात के लिए आज हाजिर हुए। वो एक तो यूएई का सदर इस वक्त पाकिस्तान पहुंचा है बहुत बड़े वफद के साथ। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पर जो इल्जाम लगता है, आज भी तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज के तौर पर या जिस तरह एक काफिला लाहौर की तरफ अभी लाहौर पहुंचने वाला है, लाहौर जा रहा है और एक अजीब सा सूरत हाल है। अक्सर तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगता है कि जब भी पाकिस्तान का कोई भलाई हो तो ये पाकिस्तान की अंदरूनी इंतशार में शामिल होते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं। ये तहरीक इंसाफ से क्यों होता है? और ये हम भी देखते हैं, अवाम भी देखते हैं कि अक्सर इस तरह मौके पर ये एक दिन डिले क्यों नहीं कर सकते। इस सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान की दूसरी कोई खबरें जो है वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल नया है तो सपोर्ट लाजमी करें। सपोर्ट का मतलब यही होता है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट्स और लाइक लाजमी दें। अच्छा, पहले आते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है आप लोग देख रहे हैं कि हुकूमत जो है बरे नाम की जो चल रही है, जिसके पीछे बहुत बड़ा डंडा है या जिसके पीछे बहुत बड़ा ताकत है, आसिम मुनीर साहब यानी फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नजरों में आ चुका है और पूरी दुनिया की नजरें उन पे जमी हुई है। इंडिया में खासकर डिस्कस होता है, दूसरे ममालिक में भी डिस्कस होता है, अमेरिका में डिस्कस होता है। ये सारे जो आप लोग हालात देख रहे हैं, सुनने में भी आप लोगों को नजर आएगा, आप लोग सुन भी रहे हैं और कुछ नजर भी आएगा कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और आसिम मुनीर साहब क्या चेंज लाना चाहते हैं, इस हवाले से अगर आप लोग देखें, एक तो सियासत में जिस तरह का एक कहते हैं कि जो इंतशार या इस तरह के एक जो बिल्कुल एक पीक पे सियासत पहुंची थी, सियासत बिल्कुल गंदी हो चुकी है, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए और मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए कोशिश बज़ाहिर जारी है। लेकिन इस तरफ तहरीक इंसाफ की वजह से सियासी काफी बहरान का शिकार है। तो ये सूरत हाल को काबू करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम की जा रहे हैं। पाकिस्तान में नए नए पॉलिसी आ रही हैं। आप लोग मजीद देखेंगे कि कितनी सख्त पॉलिसियां भी आ सकती हैं और जो कि तहरीक इंसाफ के लिए काफी मुश्किलात आप लोग आगे भी देखेंगे। और मजीद क्या कर रहे हैं आप लोग देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के लिए अभी कोई इस तरह रास्ता नहीं है। ठीक है, हुकूमत ने मुज़ाकरात का दोबारा दावत दी है, लेकिन वो मुज़ाकरात भी इस हवाले से आगे नहीं बढ़ सकेंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ का असल मौजू जो है वो इमरान खान है। तो इमरान खान के हवाले से जब तक बात क्लियर ना हो तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते और ये टेंशन मजीद आगे जाएगा। अभी आते हैं यूएई का जो सदर है, वो पाकिस्तान के साथ मतलब पाकिस्तान में जब आए हैं तो वो अभी मुलाकातें उनकी जारी है। उसके साथ बहुत बड़ा वफद भी है, वो वफूद की शक्ल में मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरह इस्तकबाल किया गया उसमें आर्मी चीफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस आसिफ मुनीर साहब भी थे, वज़ीर आज़म भी थे और नूर खान एयरबेस पर जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, यकीनन तरीके इस्तकबाल किया गया और सलामी भी दी गई, तोपों के जरिए भी, फिजाई भी और दीगर जो वो है उनकी इस्तकबाल में रंग बरंगी जो सकाफत है वो भी पेश किया गया। अभी यूएई का एक बहुत बड़ा मसला ये चल रहा है कि वीज़ों का बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों के लिए, फिर खासकर कुछ अजला के लिए उन्होंने वीज़ों पर बहुत बड़ा बैन लगाया हुआ है। और वीज़ा हासिल करना यूएई का ऐसा है जैसे अमेरिका का वीज़ा हासिल करते हैं। और जो एम्बेसी है वहाँ पे घंटों नहीं बल्कि महीनों आपके लिए वो जो अभी तम का एक वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया है उसका डेट नहीं मिलता। और इस तरह के जो यूएई के लिए लोग जाते हैं वो मजदूरी के लिए जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, वो काफी सफर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। बाकी बातों पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस चीज पे हम आते हैं कि अब यूएई के साथ अब पाकिस्तान की ये हुकूमत क्या करने जा रही है। अगर ये मसला हल कर दिया तो यकीनन एक अवाम के लिए इनकी नजरों में और उनकी वो बढ़ जाएगी। अगर ये मसला हल नहीं किया गया तो यकीनन कि अगर बहुत भी ये प्रोजेक्ट लाएं या माशी और जो शुबों में मुख्तलिफ शुबों में ये वो बड़े बड़े दावे करेंगे कि ये हमने किया और ये तजारत को या मीशत को बढ़ाने के लिए, तो वो
اتنا اثر میرے خیال میں نظر نہیں آئے گا جتنا بڑا ایشو جو غریب طبقے کے لیے ہے، وہ جو دبئی جاتے ہیں، یو ای جاتے ہیں، وہاں پہ ویزے کا جو پرابلم بنا ہوا ہے، جو مزدوروں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہے، کیونکہ پاکستان کا بہت سارا طبقہ جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا پریشان ہے کہ ایک تو مہینوں ڈیٹ نہیں ملتا، وہ بیچارے اسلام آباد آتے ہیں، پھر یہاں پہ وہ دبئی ایمبیسی جاتے ہیں اور ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قرضے لیتے ہیں وہ ویزا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ عام مزدوری کے لیے جاتے ہیں، کوئی اس کے لیے نہیں۔ باقی بزنس مین طبقہ یا اور ان کے لیے وہ ویزے کھلے ہیں، وہ اس طرح کا آسانیاں ہیں۔ مشکل جو بنی ہوئی ہے وہ مزدور طبقے کے لیے ہے، جس پر فارن منسٹر یعنی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے تقریباً کوئی 20-25 دن پہلے ان کی ایک طرح سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم یو ای کے ساتھ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ اب موقع ہے، اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو یقیناً کہ یہ ملک یہ پھر ناکام دورہ سمجھا جائے گا اور پھر یہ عوام میں اتنی پذیرائی حاصل نہیں کریں گے۔ تو یہ تازہ ترین معلوماتوں میں سے میں نے کہا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں، اور ساتھ میں جو تحریک انصاف پہ الزام لگتا ہے کہ اتنا بڑا مطلب ایونٹ ہے یہ پاکستان کے لیے، یو ای کا سرکاری دورہ ہے، اور اس دوران بھی پاکستان تحریک انصاف وہی حرکات کر رہے ہیں جو پہلے کرتے تھے، جو جس طرح پہلے پاکستان میں جو بھی مہمان آتے تھے، بڑے لوگ آتے تھے تو ان کا کوئی دھرنا، احتجاج یا اس طرح کے ایشو اٹھتے تھے، جو ہمیشہ کے لیے ایک ریکارڈ پر ہے، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے۔ اور ابھی بھی جو یہ لاہور کے لیے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نکلے ہیں بڑے قافلے کے ساتھ، تو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو یہ صورتحال میں اگر یہ ایک دن لیٹ کرتے یا اس دورے سے پہلے کرتے یا اس کی بات کرتے تو یہ بھی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ساتھ میں حکومت نے مذاکرات کا جو دعوت دی ہے، وہ دعوت مذاکرات بھی کوئی دور کا اس طرح نہیں لگ رہا کہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں اصل مدعا جو ہے وہ عمران خان ہے، اور جو اصل پارٹی جو اپوزیشن میں ہے وہ تحریک انصاف ہے، تو وہ بھی ابھی تزلزل کا شکار ہے۔ اتحادی جماعت کی طرف سے تو پیغام آیا کہ ہم مذاکرات کریں گے، محمود خان چغزئی کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے، لیکن تحریک انصاف کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، جس طرح علی میاں خان کے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک عمران خان کی ایشو حل نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کے صورتحال میں حکومت کا یہ مذاکراتی دعویٰ جو ہے یا وزیر اعظم نے جو کیا، وہ ویسے ان کو کہ عوام کے سامنے آئیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس طرف سے نہیں ہو رہے، لیکن اصل ایشوز جو ہے وہ عمران خان کا ہے، اور عمران خان، بشرا بی بی جس طرح کی ان پہ مزید قیدیں لگ گئی ہیں اور مزید کیسز بھی ہے، تو اس صورتحال میں یہ مذاکرات کا کوئی دور کا یہ نہیں لگ رہا کہ یہ مذاکرات ہو جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن تحریک انصاف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، جو آپ کو ابھی ہم نے بتایا کہ اس دن ان کا احتجاج یا قافلہ لے کے جانا یا لاہور جانا، مطلب کہ عوام کی نظر میں پھر آ جاتے ہیں کہ ہاں واقعی حکومت سچ بول رہی ہے کہ یہ دیکھو پاکستان میں کتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور یہ احتجاج پہ نکلے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور مزید جو یو ای کے دورے میں جو اصل پوائنٹ کی طرف جانا ہے وہ ویزوں کے حوالے سے ہے، غریب عوام کی طرف سے ہے، اس پہ میں نظر رکھوں گا۔ انشاءاللہ تازہ اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔